Assalamu alaikum balima maliyɛnw a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen a denkɛ n'a balimakɛ don Seyidu Kalafo depuis Australie. N tun bɛna kuma n y'a ŋaniya siri ka nin video kɛ bi ka kuma Mali kan, faso Mali kan. N ka laɲini ye min ye o de ye an bɛɛ ka hakili jagabɔ kɛ une réflexion collective sur la situation du Mali. An ka jɛkulu n'u b'a fɔ a ma Mouvement panafricain de rejet du franc CFA, jɛkulu in sinsinbaga ye ne ye. An bɛ CFA kɔnni la, CFA dunni kɔnni na farafin jamanaw kɔnɔ, CFA bɛ don jamana minnu kɔnɔ. An ka mouvement in a bɛ jamana caman na. Bi n bɛ fɛ ka n da don fɛn min na o de ye fɛn min kɛra bunti ni a bɛ actualité la kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. Ani fɛn filanan ni n bɛna n da don o la o ye Mali yɛrɛ transition ko ye. Min kɛra bunti kɔsa in na a kɛra damatɛmɛwale ye, damatɛmɛwale min n'a sɛbɛntiyara ONU ka enquête senfɛ. Faransi ye jamana de ye ale ni diɲɛ jamana yiriwalenw si tɛ kelen ye. Ale ye milikiti de ye. Milikiti min bɛ ji la de, ale ye milikiti de ye. A b'i joli de min fo k'a ban pewu. Anw bɛ CFA ko in kɛlɛ la an b'a la ni kun caman de ye. Parce que an b'a dɔn Faransi ye jamana min ye ale ka tulɔ ka fa o de y'ale hami ye. I b'a ye Faransi de la k'a fɔ jamana o jamana de bɛ yen nɔ n'a y'o coloniser ka tɛmɛ k'a fɔ o si de ma se ka san sɔrɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ kan. O ye Faransi de ye. Wagati kɛra dugukolo in sanfɛ Faransɛw ni Anglɛw ye diɲɛ bɛɛ mara. Mais i bɛ taga Anglɛw ka coloniw la, Anglɛw ye yɔrɔ minnu mara i bɛ taga i b'u lajɛ bi. Anglɛw ye États-Unis mara. Bi États-Unis c'est la première puissance au monde. A ma se ka Faransi ma jamana foyi mara k'i tɛmɛna Faransi la. Ayi. U bɛ fɛn sugu bɛɛ de kɛ pour que i kana se ka tɛmɛ u la. Jamanaw bɛ yen minnu ye maralibaw kɛ. I bɛ Portugal ta k'a lajɛ. Bi o kɛra jamana ni ye Brésil kɔrɔ. A exemple ka ca diɲɛ kɔnɔ. Mais i bɛ Faransi de ye ale ma jamana foyi mara k'o jamana tɛmɛn'a kan. Olu ŋaniya don. Min kɛra bunti i b'a ye k'a fɔ a sɛbɛntiyara k'a f'u ye mugu ci mɔgɔ minnu na ko civiliw de kun don ko terrorisiw kun tɛ. Nka halisa Faransi b'a dala ci a la. Faransi ye woroba de ye ONU kɔnɔna la. Conseil de sécurité o woroba de ye Faransi ye. Droit de veto. N'i y'a ye Faransi bɛ pays francophones minɛ ka k'a sago ye sababu caman de don. O dɔ de ye fanga min b'a la ONU kɔnɔna la a ka droit de veto in o dɔ de y'o ye. Donc n'i y'a ye k'a fɔ ONU bɛ enquête kɛ ka n'a jira ko Faransi sen bɛ nin na. ONU nana ni information ba fila de nin wagati laban in kɔnɔna la. Fɔlɔ y'a jira k'a fɔ Faransi ye fagali kɛ, a ye bavure kɛ
bunti nin dun yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ nin bɛ taga fɔ a siɲɛ sabanan de la mais ONU nana ka na nin sɛbɛntiya fɛn filanan o de y'a ye k'a fɔ Faransi ka journaliste fila min fagara Kidal k'a fɔ Faransi yɛrɛ ka service secret u nin b'a la k'a fɔ u bɛ ka entrave kɛ u bɛ ka ko bɛɛ kɛ pour que u sara condition min na min y'a to u sara a ko kana se ka da kɛnɛ kan donc hakilima bɛɛ bɛ kulu ku camana dɔ fuga ye u bɔra kow de tiɲɛ kalama journalistiw de don o de kɛra sababu ye u nin tora da fɛ o de ye kuma tiɲɛ ye bon ONU bɛ taga se yɔrɔ o yɔrɔ ka nin kuma ninnu fɔ o b'a yira k'a fɔ ONU en a marre olu yɛrɛ ser'u dan na Faransi ko in na quoi Maliyɛnw ko k'u t'i fɛ jamana caman Centrafrique y'u gɛn ONU yɛrɛ bɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment ni Faransi ko in a tɛ laban Faransi tɛ Mali la Maliyɛnw ka intérêt kama Faransi bɛ Mali la pour défendre ses positions géostratégiques point barre dɔwɛrɛ tɛ yen o kɔ an b'o de fɔla depuis san joli pour que mɔgɔw ka se k'a faamu u tɛ ka se k'a faamu il est temps que Maliyɛnw an hakili jagabɔ kosɛbɛ an ka décision ta décision minnu bɛ an ka jamana sutura décision minnu b'an ka jamana lataga ɲɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko Faransi y'a da ci a la Faransi y'a da ci a la c'est vrai mais hali ni Faransi sɔnna k'a fɔ awɔ an ye mɔgɔ minnu faga civiliw de kun don mun de bɛ bɔ a la an ka Mali niveau la an ye accord de défense min signé avec la France ka IBK to fanga la an tɛ se ka Faransi poursuit k'a ye ko kɛ Mali la o an tɛ se k'a ka sɔrɔsiw poursuit an yɛrɛ de ye juru jan an yɛrɛ kan na k'a d'a ma k'a k'a sama a k'an faga an yɛrɛ de y'a kɛ donc n'i y'a ye an bɛ kuma bɛɛ ka conscientisation kɛ par rapport au sujet comme sur la France-Afrique ni fɛn caman de b'a kɔnɔna la en tant que Faransi b'an ka dugukolo ninnu sanfɛ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ a b'an kɔnɔ ka bonya ka taga yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ o sɔrɔ an kan ka faamu k'a fɔ an ka jamana ninnu hasidiya n'a ɲɛngoya de bɛ Faransi la Ala y'an sɔn dugukolo belebele la k'a ta k'a ye fo Kidal dugukolo bɔnnen bɛ ka taga k'an sɔn dugu jukɔrɔ nafolo la sanu bɛ yen nɛgɛ bɛ yen jama bɛ yen pétrole bɛ yen a bɛɛ ka n'an sɔn fleuve Niger la k'an sɔn dugukolo nafama na office du Niger la min suman bɛ se ka farafinna bɛɛ balo Afrique de l'Ouest bɛɛ balo o bɛɛ bɛ anw bolo san 60 kɔfɛ indépendance anw ma se ka ɲɛ sɔrɔ c'est pourquoi je dis j'appelle les Maliens à une réflexion collective an bɛ fɛ an ka jamana ka kɛ cogo di c'est ça la question fondamentale an bɛ nin na an bɛ fɛ an ka taga yɔrɔ jumɛn dans le moyen et dans le long terme o vision ye o de y'an ka jamana in jɛ kuma o kuma n'an ye chance sɔrɔ ka na chance dɔ mana poyi k'a fɔ an bɛna sigi ka kuma ka bɛn ko dɔ bɛ don a jukɔrɔ question d'individualisme o de bɛna kuma bɛɛ k'an ka baaraw tiɲɛ an bolo toujours ka segin bunti kan il faut que ko ka bɔ bunti ko in ko la il faut que ko ka bɔ a la parce que n'i y'a ye la France n'a pas de compte à rendre aux Africains ça sous-entend toujours cette question de supériorité c'est comme tout c'est le prolongement de l'esclavage du colonialisme et du néocolonialisme
k'a fɔ olu de ye sanfɛmɔgɔw ye an ye dugumamɔgɔw ye u ka fisa ni an ye ils n'ont pas de compte à rendre à personne mais kuma caman na anw yɛrɛ de bɛ juru don an kan na ka sɔrɔ k'o a d'u ma k'u ka tirer il faut que o de ka dabila génération kura minnu bɛ yen anw de ko an tɛ sɔn o ma anw de tɛ se ka sɔn o ma parce que an ye diɲɛ faamu an y'a faamuya ni faamuya sira wɛrɛ ye jɔnya in sera ban ye ten pewu mais an tɛ se ka jɔnya in ban fo an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ olu de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bunti ko kɛra ka wagati jan kɛ an ka autorités m'u da magala yɛrɛ fo mankan cilen faransi ye kuma min fɔ communiqué min kɛ u taara ka t'o communiqué défend a ma kɛ malo bobaraba ye sisan ONU nana ka na fɔ bɛɛ k'a fɔ min kɛra faransi ye min fɔ a ye nkalon de tigɛ u ye nin ko min kɛ nin ye a dɔ kɛra yan nɔ a mankanw cayalen don nin wagati la sisan Australie yan nɔ Australiens u y'u ka mɔgɔw force spéciale bila ka taga Afghanistan u ye crime de guerre kɛ u ye bavure caman kɛ u ye dɔw faga u ka foro kɔnɔ u ma foyi kɛ ka dɔw faga ten dɔrɔn parce que Afghanw don olu ka fisa n'u ye quoi mais a ko nana poyi yelen nana jɔ a ko kan o yɛrɛ la Afghanw ma pour a ko dingɛ segin ka s'o ma dɛ Australiens yɛrɛ de y'a ko dingɛ sigi u ka journalistes k'a fɔ ni mɔgɔ ninnu ye baara min kɛ jamana in kɔfɛ o tɛ Australiens ka image ye parce que u bɛ sara olu de bɛ taxpayers olu de b'u ka wari kɛ k'u sara donc u taara baara min kɛ u ma nin baara in kɛ olu tɔgɔ la u y'a ko segin k'a segin sɔrɔsi minnu yera a ko la u bɛɛ gɛnna k'u bila justice ka disposition kan u ka sɔrɔsi le plus gradé des vétérans est Ben Smith bi ko bɛɛ b'ale kun kan ko fo a fɛnɛ ka garadi ka bɔ a la a ka bila justice ka disposition kan parce que a ye service min commandé u ye atrocités kɛ u ye crime de guerre kɛ ale yɛrɛ min ye chef ye ale fɛnɛ ye fagali kɛ u taara bɔ preuve caman de kan a yɛrɛ ka du kɔnɔ kɛlen ka dingɛ dɔ sigi ka preuve bila a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ Jime Jalo ye min fɔ Faransi n'u ye a ka baara tiɲɛ k'a fɔ Faransɛw bɛ molobaliya la u bɛ dɔnkolo ni gulɔmiw ni batarakow la Mali la ninnu fɛnɛ tun b'o de la Afghanistan u bɛ bi musow ka fɛn sugu bɛɛ i b'u ye dɔw na u langolow fɛnw tout i bɛ su dalen y'u kɔrɔ u bɛ dɔn n'a kɛrɛfɛ u ka groupe raciste dɔ bɛ États-Unis u b'a fɔ ma ko Ku Klux Klan KKK u b'o finiw don u bɛ fɛnw bɛɛ kɛ a images bɛɛ nana dingɛ seginna fɛnw bɔra u ye voix interceptées enregistrement n b'a image bila ni vidéo fɛ a b'a filɛ mais ko bɔra la bi o cɛ in a bɔra sɔrɔsiya la a ye tɔgɔba de sɔrɔ jamana in kɔnɔ ani milliardaires a bɛ baara k'olu de ye olu ka communication n'u ka fɛnw avocat baw b'a bolo mais a ko tɛ nɔgɔya dɛ parce que population yɛrɛ de wulilen don bi population yɛrɛ de wulilen don bi k'a fɔ a taara fagali minnu kɛ yen nɔ ka baga mɔgɔw ma k'olu faga olu m'a ci o kama olu de b'a sara olu bɛ sara min d'a ma a ma sara o kama donc Grady c'est le plus haut gradé des vétérans d'Afghanistan il est l'homme le plus gradé en Australie pourquoi ka jala bɛ bɔ a la a ka taa kaso la donc o bɛɛ b'a yira an na k'a fɔ jamanadenw ka cɛsiri o de bɛ jamana la taga ɲɛ Francis n'a pas de compte à rendre en Afrique francophone a tɛ compte rendu mɔgɔ si ye n'anw ye Francis ko kuma fɔ
au lieu qu'il y ait un fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini mɔgɔ a kuma bɛ bɔ mɔgɔ minnu da olu de bɛ kɛlɛ olu de bɛ kɛ jugu ye mɔgɔ tɛ k'i faso jugu ye koyi ayi hɔrɔn tɛ k'a faso jugu ye Faransi bɛ an ka jamana in kɔnɔ a yɛrɛ ka hɛrɛ de kama mɔgɔ si ma Faransi wele des troupes sur a ka troupe bila ka na dugukolo sanfɛ appui aérien de ɲini n'a fɛ o ko sɛbɛntiyalen don bɛɛ ye bɛɛ b'o kalama donc u b'u yɛrɛ ka kɛlɛ de la u yɛrɛ ka hégémonie b'o kɛlɛ de la n'o kɛlɛ in ye kɛlɛ sugu min ye kuma caman fɔra a kan bɛɛ b'a dɔn min don sa u bɛ se ka France là-bas la France est là-bas pour protéger ses positions géostratégiques et pour l'exploitation du pétrole au nord. Mɔgɔ minnu fana bɛ banbagaciya la rebelles ninnu ni kiritikarata ninnu ils sont là pour le trafic de drogue. Drogue trafic in bɛ assuré cogo min ani trafic humain olu fana bɛ o de kan. Donc wagati sera sa an k'an sigi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min bɛ se ka ɲɛ o ka kɛ min tɛ se ka ɲɛ o ka dabila. Mɔgɔ minnu bɛ Mali fɛ k'u bɛ Mali ka taga ɲɛfɛ olu sen ka don Mali baara la Mali ka baara ni mɔgɔ minnu ko k'u tɛ Mali ko la olu ye Mali jugu de u ka kɛlɛ a b'a ye diɲɛ jamana jumɛn kɔnɔ an ye droit de veto di Faransi ma ka accord signé ka d'a ma Faransi avion b'a bolo a bɛ circuler yɔrɔ min ka d'a ye Mali territoire kan mɔgɔ si tɛ k'a surveiller hey fɛn min mana diya a b'o de kɛ n'a ko k'a bɛ marifa di dɔw ma yan fɛ k'olu dɛmɛ a bɛ marifa jigintɔ ya n'a ko hali wari kɛ n k'ale de b'an ka CFA in fana dilan n'u ye CFA dɔw dilan secret défense ou bien ils ont tous les termes possibles u tɛ se ka CFA dilan ka bɔ chamalière ka di mɔgɔ ninnu ma k'u ka fɛnw financer n'a ye qui peut dire le contraire qui peut dire non olu de b'an ka wari dilan c'est-à-dire wagati dɔ sera sa an k'an hakili jagabɔ k'a lajɛ an bɛ jamana dilan cogo min quoi an tɛ se ka jamana in to nin cogo la ta topo tapa la quoi wagati sera vraiment contrôle foyi t'an bolo an tɛ foyi min ka d'u ye dɔrɔn u b'o kɛ min ka d'u ye u b'o kɛ wa foyi tɛ bɔ a la transition in fɛnɛ ani bɛ ka karila mun de la la mauvaise gestion la corruption n'a jamais atteint un tel niveau au Mali a n'a denw n'a ka u ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ a n'a denw n'a teriw mɔgɔ kura minnu nana n'olu fana ko k'u b'o sira tɔgɔma a tɛ ɲɛ u ye décision caman ta min an y'an sigi k'u filɛ wagati jan u ye décision caman ta min an bɛ Mali min nɔfɛ a t'o Mali lase an ma ce n'est pas trop tard u ka sigi ka kuma kɛ il faut que Maliyɛn bɛɛ de ka kuma pour rectifier les tirs olu b'a fɔ u bɛ accord d'Alger min accord d'Alger a tɛ se ka appliquer o non des citoyens dans un même pays premier zone 1 zone numéro 1 zone numéro 2 citoyens o tɛ se ka ɲɛ o pour faire plaisir à la France o fana ka gɛlɛn dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn aw minnu bɛ transition ɲɛmɔgɔya la a b'a dɔn k'a fɔ o tɛ ko nɔgɔ ye a ye sabali a ka mɔgɔw lamɛn n'an bɛ kuma Mali ko kan on ne gère pas les questions de personnes an tɛ kuma o kan an b'a lajɛ de min bɛ se ka jamana arranger ko bɛɛ bilalen don c'est-à-dire priorité yɛrɛ bɛɛ effacera transition in bolo dɔrɔn k'a tɔ kɛ dɔrɔn an ka taa élection na
n'a sur élection be ke gagner am dingue mun ko am do kono c'est parce que élection nous c'est zéro élection nous te ke tiengan maintenant quand am vitesse au fana ko tra élection que tout on va do fana be taka ke ayre sur président la tindro il n'est pas préparé il va faire du n'importe quoi encore c'est le peuple qui va souffrir les transitions ne ko wati ambe sigi ka kuma amanga jamana gla chukudi anga élection on va préparer chukudi élection on be sigi ka tiengan chukudi accord d'Alger fin du mois de mai même c'est qu'à appliquer à la fin du mois de mai il faut revoir ça tenant corruption ame corruption kele chukudi malla Mali justice parce que Mali problème fait mieux justice maillon pouvoir exécutif aller de base que justice là toujours min kadu yo bodike ni commande yo bibla kasola ni kokadu eteta kasola abedu zoe hein et jamana kono ni ma milliard chouin ate fi ma douaude jamana be joka ne sigaro beleme jamana mi maya no Australie Sydney yano kosani na il y a quelques années Sydney premier hein aye atoko yira ko glodoy ay marché du doma ou marché du doma ko yani marché ga di ko doy globutel fla globutel sabadama globutel fla globutel saba bokero de kalama cheka premier ministre ya bana aka ministre ya bana Sydney New South Wales premier aka abana peu ako jama ko Sydney ko mo ko ya fama atarana yere a démissionné na bara bana peu o nyogona joli on a me fanga jamana ko jo na me fait jamana ko développer fanga nyemko de kan exemple di wo mi fo ko me fier au de la mer me min ke kanoke o mana candidat c'est le chef qui doit donner l'exemple. C'est le chef qui doit donner l'exemple. L'exemple doit venir d'en haut. L'exemple, moi, sans faire, je cite exemple dessus. Chien joli, mais discours mieux le la main. Corruption, mba kele, mba sa dana, kokadje. En fin de compte, rien ne se passe. Parce qu'en tant que fantan de torolendo en tant que fantan de nyedjibe pour la mauvaise gouvernance non fait wallahi ame minni malikola antasoro atetranye ala mana barka dima chugo hakitigu ta uluka hakebi klaki ka barka free Mali la mɔgɔw mana fanga sɔrɔ u bɛ ɲinɛ n bɛ segin nin yɔrɔ kan Mali la mɔgɔw mana fanga sɔrɔ u bɛ ɲinɛ fo ni fanga dafiri la n'i y'a ye Mali fanga o fanga bɛ dafiri i b'a sɔrɔ u y'u tulo de geren u tɛ lamɛnli kɛ a fɔra i bɛ k'a ya lamɛnli kɛ wa fanga o fanga firila Mali la a fɔra a bɛɛ k'a ka lamɛnli kɛ i ŋaniya mana ɲa cogo cogo jamana jɔ la i bɛ lamɛnli de kɛ tulo geren tɛ se ka jamana mara fiyentɔ tɛ se ka jamana mara bobo tɛ se ka jamana mara wagati dɔ la i bɛ lamɛnli kɛ i bɛ filɛli kɛ n'i ye filɛli kɛ i bɛ faamuyali kɛ kuma wagati de fɛnɛ bɛ yen f'i ka kuma mais n'i banna o bɛɛ ma jamana bɛ firi ni jamana dun firila o da man di mɔgɔ si de la fantan o faama o da man di mɔgɔ si de la donc mɔgɔw ka sigi kɔ an bɛna don sunkalo de la sisan mɔgɔw ka nin ta in kɛ yafa deli la mɔgɔw ka nin ta in kɛ hakili jagabɔ la mɔgɔw ka nin ta in kɛ miiri la mɔgɔw ka nin ta in kɛ taasi ɲini na k'a fɔ jamana in tagaɲɛ o de nafa bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ɲɛmɔgɔw kɔmɔgɔw jamana tagaɲɛ de nafa bɛ bɛɛ kan n bɛ misali 3 ta
i mana kɛ nafolotigi ye cogo cogo miliyariw ka k'i bolo n'i donna i ka mobili kɔnɔ k'a fɔ i bɛ boli sira kolon de kan ni sira tɛ jamana kɔnɔ ça c'est un problème i bɛ boli sira kolon de kan jinɔgɔ la i ka u yɛrɛ ka G-Wagen dɛ Lamborghini dɛ Mali zone mobili sugu bɛɛ b'u bolo yen nɔ han n'a fɔra jamana sara da dɔnnen don nka i bɛ mobili ye fonctionnaire dɔw bolo a ka bon hakili ma o bɛɛ y'a dɔ ye o n'i kɛra milliardaire ye suyɛni na i ye dugawuden ye minnu ma miliyari sɔrɔ suyɛni na olu ye dangaden ye o de ye jamana in sigi a sen tigɛ kɔnɔ donc ni e ma se ka i mana miliyari sɔrɔ cogo cogo n'a fɔra i ka mobili in de boli jinɔgɔ la n terikɛ fana k'i sigi ka miiri o ko la dɛ bonya b'o ko la ɲɛmɔgɔw ni dɔgɔtɔrɔso ɲuman ma jɔ a bɛ taga furakɛ jamana kɔfɛ de o bon hali n'i kɛra nafolotigi ye jamana kɔnɔ ko miliyariw de b'i bolo k'i b'i ka mɔgɔ évacuer ka taga jamana kɔfɛ i bɛ nafolo caman de sara pour que k'o kɛ n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ɲuman b'i yɛrɛ faso la o nafolo min b'i bolo n'i b'o o dépenser n'i y'o fara o bɛ dɔ fara i ka nafolo kan ka taga o ye filanan ye sabanan éducation ni jamana éducation tiɲɛna nafolo bɛ k'i bolo i b'i denw bila ka taga jamana kɔfɛ ka taa kalan kɛ mais n'a sɔrɔ éducation ka ɲi dun o bɛ dɔ fara i ka nafolo kan i bɛ min bila ka taga dépenser kɔfɛ o bɛ dɔ fara i ka nafolo de kan donc jamana ka taga ɲɛ jamana ka développer o nafa bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan justice o ye Mali problème fanba de ye kiriw tɛ tigɛ a tigɛcogo la bɛɛ b'o dɔn Mali la les dossiers de corruption là o entancelen bɛ yen o kuma dɔw la dɔw bɛ kaso kɛ u bɛ bila a y'u ka biens saisi a k'a feere a ka faso ta bɔ a la exemple de tɛ ka yira ni exemple tɛ ka yira suyɛni bɛ ban a tɛ ban o an bɛ ɲɔgɔn musolaka de la ni kumana dɔrɔn ko e da tɛ tulu la ayiwa corruption in a bɛ minorité mɔgɔ dama dɔɔni dɔrɔn 1 à 5% mais i bɛ 10%, 10% olu bɛ nafolo sɔrɔ mais le reste de la population des millions et des millions et croupissent dans la pauvreté, dans la misère. Menons une réflexion collective. Alsa a ma tiɲɛ transition ko in a ma tiɲɛ an ka ɲɔgɔn faamu erreur minnu kɛra olu ka rectifier an ka jamana projeter dans l'avenir. O de da ka di bɛɛ lajɛlen na sinon n'an tora nin tipo tapa in na tan nous allons hypothéquer l'avenir de nos enfants. An b'an denw so kara ma an b'an denw se kungo ma o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye donc vidéo in bɛ ka janya n bɛ min fɔ dɔrɔn an ka jamana in ye jamana barikama de ye an ka segin an danbe ma an danbe tun b'a to fɔlɔ an tɛ suyɛni kɛ an tɛ kalabanciya kɛ an tɛ janfa kɛ i kana kɛ silamɛ ye i kana kɛ chrétien ye i kana kɛ diinɛ foyi la nka manden i danbe tun b'a to i tɛ dunbali dun min t'i ta ye i t'o ta n'an seginna an danbe ma an b'an yɛrɛ y'o kɔnɔna la
an b'an ka jamana taga ɲɛ ye o kɔnɔna la. Ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la, a ni ce a ka lamɛnli la, hakɛto bɔ nin kan. Salala Muhamɛd.